Ayos na ng mga ampaw for the uwi-uwi na sa Davao. Excited, baby? Apo. Yay! Excited kami. Love you. Check. Okay. Ito na, mga tiyanak. Ready na. Ang inyong kay mama at kay papa. Ready na. Laban, Japan. See you soon, guys. I love you. Delicious sa mga tiyanak kong pamangkin. Thank you to Tito Raven and Tito Gio. Ano to, baby? Naglagay ka na pa? Ilan to? Ano po? Nga pa rin. Kay Konto, kay... I-crush out ko na, babe, pag natapos na. Kay Gleven Jr. Kay Bintot. To... Bintot. Tito Raven and Tito Gio. Yan. Trina. Tatlo na yung nalalagyan ko. Una si Kuya Chris, si Ate Sea, then si Kuya Bintot. Meron na kayong ampaw. Then next, si Ate Jelay. Ate Jelay. Kano kaya to? To Jelay from Tito Raven and Tito Gio. Yan, Jelay. Then ito, tapos natin Jelay. Kuya Dongdong. Ito, Kuya Dongdong. Ito, Kuya Dongdong. From Tito Raven and Tito Gio. Meron na. 5 na. Sa 16 kong mga pamangkin. May 5 na. Tapos kay Dongdong. Si Althea, baby. Inanok ko to eh. Saan ka na? Dito ka na? Kano to na? Double check na. Ay! Kaya hindi. Kaya kuha na lang to kay Althea. Ano sabi? Kay Althea na to. Inanok ko to, baby.